rin yan? Sali ka dyan? Ay na, marami yan na. Ganda? Ganda? Ayun o. Meron pa? Nasaan? Hello, Bas. Sali ka daw? Ay, naku, ang ganda niyan, naku. Sali ka daw? Oo daw. Sige. Ay, naku, may nagpapagaw, naku. Daddy, ako dyan ah. Ay, Kira, tingnan mo sila, nagpapagaw sila. Wait lang. Oh. Oh, sige, wait lang. Dito lang ako sa birthday ah. Uy, saan ka papunta? Birthday. Ano birthday? Hindi naman birthday yan eh. Ay, sana pa? Ay, no, wow. Hingin mo sa akin, di ba? Hindi. Hindi yan, parada yan. Birthday daw. Dami, no? Ay, pa. Ano mo? Ganda? Oh, dami. Ay, alsa pa. Ganda, nak, no? Oh, parang tanga. Ganda? Dali din si Ay, Sira no, dyan. ate. Ay, no. Dali din si Sira ko dyan. Ay, no, ganda, oh. Ganda, ganda, oh. Dali si Sira ko dyan. Ay, no. Pusi pa, oh. Ay, nata number 1 eh. Ay, di, ito 1. Pusi pa, oh. Dali ka dyan, ha? Damit. Sali ka doon? O, tara, kunin natin. Go mo sa taas. Dali. Ano taas? Tara, tara, tara. Nandito na.